नवम स्कंद द्वितीय अध्याय श्री शुकवाच सुदीम्न श्राद्ध देव बला तप करणे बने गला पथे छाड़िला निज तनु ता शुणी वैवस्वत मनु अपुत्री भय से उचाटे मिलिला जमुनार तटे सते बरस देव मते समाधि बसी दृढ़ चिते संतति अर्थे सूर्य बला सूर्य चरणे पूजा कला अनेक मते स्तुति करी तोषिला प्रभु नर हरि प्रसन्न होई महाबाहु बोइले दश पुत्र एउ इक्ष्वाकु आदि दश सुते होइबे कौ अछि तोते से दश पुत्र मध्ये एक पुरुषध्र नामे से विवेक वशिष्ठ वाक्ये गुरु पाळे रात्र दिवसे से निश्चले हेमंत एक दिन रात्रे मेघ अंधार वृष्टिपाते जंतुक घोर निद्रा काले शार्दूल मिलिला गोकुले आघ्राणे तार बास पाई भये उठिले सर्वगाई भ्रमती तस्तत होई व्याघ्र धइला एक गाई बेगे आकर्षी नख गाड़े पुणी आकर्षी पुणी छाड़े से गोरु भये राब देला ता शुणी उठी मनोबला तीक्ष्ण खड्ग हस्ते घेनी निबिड़ अंधार रजनी वृष जे गोष्ठे थिला सोई अंधारे बारी न पारई शार्दूल बोली तार शिर छेदिला मनुर कुमोर खड्ग शिखा व्याघ्र शिरे अल्प बाजिला तीक्ष्ण धारे व्याघ्रर शिर होई क्षत पथरे स्रविला रकत वृषध्र जाणे व्याघ्र मला हेमंते रजनी पाहिला ए वृष मरण कथा शुणी वशिष्ठ कोपे शीघ्र पुणी मिलिले वृषध्र समीपे ताहाकु साप देले कोपे तुझे बोलाऊ क्षत्री देह एबे तू कर्मे शूद्र हुओ हेमंते गुरु साप पाई कपाळे करांजलि देई गुरुंक व्रत शिक्षा धरी अधो बदने तप करी विष्णुर चरण कमले समाधि बसी जोग बले आत्मा को भावी एकाएके सकल भूते हरि देखे निग्रह करी इंद्रिगण संगे पवन धारण जेवा मिलई जेते बेले से भिक्षा करे सायंकाले शरीर आत्मार संजुते जड़ान्धव धरींक मते ए भूमि करई पर्यटन एवंते गला केते दिन एवंते गला ग्रीष्म काल पवन जोगे दावा नल से अग्नि मध्य देह देला तक्षणे गोविंदे पशिला ता देखी तार सान भाई विषयार से नर होई ए राज्य नियोजी बंधु मेले पशिला अरण्य गहले निरते नारायण पादे भक्ति कला प्रमादे अंते पशिला हरिदे किशोर बयसे विमोहे पुरुषोत्तम जेते सुत राजा होइले बलवंत स्वभावे ब्राह्मण धार्मिक निरते विष्णुर सेवक उत्तर पथे हेले राजा धर्मे पालिले जन प्रजा ए दृष्टरु धाष्ट्र क्षत्रि हुए से न पड़ई माया मोहे निरते भाव ज्ञान जानी पूजिले प्रभु चक्र पाणी हरि भक्ति भाव बले बसिले समाधि निश्चले नृगर पुत्र जे सुमति सुमति पुत्र भूत ज्योति बसुजे ताहार संतति स्वधर्मे पालई जे कीर्ति प्रतीक वसु तौ जात ओघवान नामे ता सुतम ताहार कन्या ओघवती सुधर सन तार पति जे नरी शंतर नंदन ताहार नाम चित्रसेन ए चित्रसेनर पुत्र रुक्ष तहु मीनुमान प्रत्यक्ष ताहार पुत्र हुए पूर्ण पूर्णर पुत्र इंद्रसेन ए वितिहोत्र ताहार सुत तातहु सत्यश्रवा जात पुरुश्रवा तार नंदन तातहु देवदत्त जनम अग्निवेश्या नामरे ख्यात साक्षाते अग्निजार पुत्र कामिनी जातु कर्म नामे से पुणी विख्यात हुवने तातहु अग्नि वैशायन ब्राह्मण वंश उत्पन्न नरी शंतर वसमान समस्त सुनील राजन हे हृष्टवंशर उपाख्यान श्रवण कर हे राजन हृष्टवंशर उपाख्यान श्रवण कर हे राजन नाभाग नामे दिष्ट सुत कर्मे से वेश्या जाति प्राप्त ताहार सुत उन्नदन वस्त्र प्रीति तार नंदन ए प्रांशु ताहार पुत्र ख्यात प्रमति तातहु संभूत प्रमति तनय खनित चाक्षुष हुए तार सुत तार तनय विंशति रंभजे ताहार संतति रंभर पुत्र खनि नेत्र परम धार्मिक जे ख्यात
ତାହାର ସୁତ କରନ୍ଦମ ତାତହୁଁ ଅଭିକ୍ଷତ ଜନ୍ମ ମରୁତ ତାହାର ସନ୍ତତି ସେ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍ଗିରା କୁଶ କେତୁ ବଳା ତାହାର ଗୃହେ ଯଜ୍ଞ କଲା ସେ ଯଜ୍ଞେ ସର୍ବଦେବେ ଆସି ନିତ୍ୟ ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ ପରଶଂସୀ ବୋଲନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ବସ୍ତୁ ଚାହିଁ ଏମତେ ଦେଖିଲା ତ ନାହିଁ ହିରଣ୍ୟମୟ ବସ୍ତୁ ଦେଖି ରସ ଭୋଜନେ ହୋଇ ସୁଖୀ ଇନ୍ଦ୍ର ମାତିଲେ ହୋମ ଖାଇ ବିପ୍ରେ ମାତିଲେ ଦାନ ପାଇ ସାର ସଭାରେ ବିଶ୍ୱ ଦେବୀ ପିତୃ ସହିତେ ପାଇ ସେବା ଏ ମରୁତ ପୁତ୍ର ଦମ ନାମେ ଜଗତ ରୂପ ଦେଖେ ସମେ ରାଜବର୍ଦ୍ଧନ ତା ନନ୍ଦନ ତା ସୁତ ଧୃତି ଅନୁପମ ଏ ଧୃତି କୁମର ସౌ ଧୃତି ତା ବିର୍ଜୁ ନର ଉତପତି କେବଳ ତାର ତହୁଁ ଜାତ ଯାବଂଶେ ଧୁନ୍ଧୁମାନ ଖ୍ୟାତ ତାର କୁମର ବେଗବାନ ତା ତହୁଁ ବୁଧ ହେଲା ଜନ୍ମ ତାର ତନୁଜ ତୃଣ ବିନ୍ଦୁ ଯା ରୂପେ ପଟାନ୍ତର ଇନ୍ଦୁ ତାହାର ପତ୍ନୀ ଅଳମ୍ବୁଷା ଅପ୍ସରା ଗଣେ ରୂପ ଶେଷା ତା ଗର୍ଭେ ଇଳମ୍ବିକା ଜାତ ବୃଷଭା ଋଷି ଯାର କାନ୍ତ ବିଶ୍ରଭା ଇଳମ୍ବିଳା ଗର୍ଭେ କୁବେର ଉପୁଜିଲା ଭାବେ ସେ ମୁନି ଯୋଗେଶ୍ୱର କଳା ଆନନ୍ଦେ ପୁତ୍ରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ବିଶାଳ ଶୂନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଘେନି ଧୂମ କେତୁକୁ ଘେନି ତିନି ଏମାନେ ତୃଣ ବିନ୍ଦୁ ଜନ୍ତୁ ବିଶାଳ ରାଜା ଯାର କେତୁ ବୈଶାଳୀ ପୁରୀ ଯେ ନିର୍ମାଇ ତା ତହୁଁ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ଦୁର୍ମାକ୍ଷ ନାମେ ତାର ସୁତ ତହୁଁ ସଂଯମ ହୁଏ ଜାତ ସଂଯମ ତହୁଁ ସହଦେବ ଅପର କୃଷାଶୋ ସମ୍ଭବ କୃଷାସ୍ତ୍ର ପୁତ୍ର ସମଦତ୍ତ ତାହାର ମହିମା ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ୱମେଧ କଲା ପରମ ବ୍ରହ୍ମେ ସେ ପଶିଲା ସୁମତି ସୋମଦତ୍ତ ଭୋଳା ରୂପେ ବିରାଜେ କାମ କଳା ତାର କୁମର ମହାଶୟ ଜାତ ଯା ବଂଶେ ଜନ୍ମେ ଜୟ ବିଶାଳ ପୁରେ ତେ ରାଜା ସୁଖେ ପାଳିଲେ ଜନ ପ୍ରଜା ଯେ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ନିଜ ଧନ ସକଳ ଗୁଣେ ସମ୍ପାଦନ ଏମତେ କହିବି ମୁଁ କେତେ ଶୁଣ ରାଜନ ଏକ ଚିତେ ବଂଶାନୁ ଚରିତ ଏ ବିଧି ଯାର ସ୍ମରଣେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଯେହା ଶୁଣନ୍ତି ଗୁଣନ୍ତି ଅପୁତ୍ରୀ ସୁପୁତ୍ର ଲଭନ୍ତି କମଳା ରହେ ତା ଭୁବନେ ଯଶ ବଢ଼ଇ ଦିନେ ଦିନେ ବୋଲୋଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତମ୍ ସୁଜନେ ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ ସଂସାରୁ ତରିବ ଯେମନ୍ତେ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ ଭାୟାସିକ୍ୟାಂ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ବଂଶାନୁଚରିତେ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟମ୍ बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल।